हेलो क्यूटी। सो टुडे आज हम लोग बनाने वाले हैं एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर पॉट या फ्लावर वेस विथआउट पेंसिल, और इसको हम लोग सीधा ब्रश पेन से बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड हम लोग इसको बिल्कुल क्यूट सा सॉफ्ट कलर यूज़ करेंगे इसके लिए। तो मैं इसमें ज़्यादातर पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ, मतलब पिंक कलर का वेस भी और पिंक कलर के फ्लावर भी। सो लेट्स स्टार्ट।